Kesaksian Muslim Israel anggota tim Saka. اسمي جمال براكي. أنا أزرق إسرائيلي عربي مسلمي. يعني قام متندف بزاكا משהו כמו 13 שנה עכשיו. לכל אלה שקוראים לעצמם מוסלמים ולכל אלה שחושבים שהם עשו משהו טוב, רשום בקוראן, לא רוצחים ילדים, לא רוצחים נשים, לא רוצחים קשישים. זה לא מונע מאיזושהי אמונה, זה מונע מאיזושהי שנאה, אכזריות, קניבליות, גם בתור ערבי מוסלמי, ואני בטוח שיש המון כמוני. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Ayil Habaget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat dua cuplikan video yang sangat, menurut saya ini informasi ini sangat bagus sekali buat kita. Karena kita selama ini sering sekali disuguhi berita hoak, berita bohong, berita yang bukan sebenarnya apa yang terjadi di lapangan. Maka dari itu Bapak Ibu, untuk melawan berita hoak, maka kita akan melihat bagaimana kesaksian seorang tim SAR daripada Israel. Kebetulan juga tim SAR ini adalah seorang muslim. Tim SAR ini sama dengan tim penolong atau lebih dikenal dengan relawan. Jadi Bapak Ibu, mari kita saksikan bagaimana kesaksiannya, dan nanti Bapak Ibu akan memilah sendiri dan akan membandingkan sendiri bagaimana kesaksian relawan ini dengan relawan yang sering kita nonton di media-media lokal di bangsa dan negara ini. Sangat bertolak belakang kesaksiannya. Mari kita saksikan sama-sama. Dan sebelumnya kepada teman-teman di seberang, untuk menempatkan hati dan pikiran di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa sudah menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok. Simak dulu, dengar dulu, perhatikan dulu, baru setelah itu datang ke kolom komentar, langsung memberikan komentar. Apa tanggapan Anda ketika melihat kesaksian ini, ketika melihat relawan ini? Bandingkan dengan relawan yang sering kita lihat dan yang sering Anda saksikan di media lokal. Mari. Kesaksian Muslim Israel anggota tim Saka. اسمي جمال براكي. أنا أزرق إسرائيلي عربي مسلمي. يعني قام متندف بزاكا משהו כמו 13 שנה עכשיו. Saka adalah tim pencari dan penyelamat dari Israel. Ribuan sukarelawan asal Israel menjadi tim dari Saka. Tahun 2005, PBB mengakui Saka sebagai organisasi sukarelawan kemanusiaan internasional. Tahun 2016, Saka menjadi organisasi resmi dari PBB. לכל אלה שקוראים לעצמם מוסלמים ולכל אלה שחושבים שהם עשו משהו טוב, רשום בקוראן, לא רוצחים ילדים, לא רוצחים נשים, לא רוצחים קשישים. זה לא מונע מאיזושהי אמונה, זה מונע מאיזושהי שנאה, אכזריות, קניבליות, גם בתור ערבי מוסלמי, ואני בטוח שיש המון כמוני שחושבים אותו דבר, שאנחנו, זה לא אנחנו, זה לא זה. אלה טרוריסטים שלא קשורים לשום דת. בדרך עוד לא נפל לי הסימון, אני לא מבין מה קורה שם. אנחנו מתחילים להיכנס לבפנים, לתוך השטח, ואני מתחיל לראות את הזוועות. אני רואה אנשים זורקים לצדדי הכביש, אני רואה רכבים עם גופות, אני רואה רכבים שרופים, אני רואה סימני ירי על כל מקום. אתה רואה ילד משטרה עם שתי גופות בפנים, אתה רואה מיניבוס שהבן אדם ככל נראה החליף גלגל ספייר שם או משהו, ואז אתה רואה אותו ירוי, ובפנים בתוך האוטובוס עוד כמה סקנים שהם ירויים שם. ואיפה אני מתחיל ואיפה אני מסיים? מה אני אוסף ואיך אני אוסף? גם אין לך מה לדבר, גם לא עם המתנדבים, גם אם אתה פשוט שותק ועובד. יש פה משהו לא מסתדר, אתה אומר, כאילו, אין סיכוי, זה סרט, זה בימוי, זה מתישהו אני אמור להתעורר משינה, ואני אמצא את עצמי בבית, יושן. קיבלנו את אזור בארי, כפר עזה. אתה נכנס לבתים, אתה מסתכל על המקרר, אתה רואה תמונה של 5 נפשות, משפחה, אבא, אמא, ילדים. אז אתה מסתכל, אתה רואה 5 גופות זרוקות על הרצפה, אתה אומר, מחקו את כל המשפחה.
פשוט הרגו אותם ושמו אותם אחד על השני שם. כאילו, מי נרצח ראשון? ומה המשפחה שלה, איך הגיבה על זה? גררים פתוחים, האוכל בחוץ. עשו סעודות, לא בבית ולא באחד ולא בשתיים. ביום יום שלנו אנחנו נתקלים בגופה, לוקח לנו יום, יומיים, 3 להחלים מהמראות שראינו, ואז פתאום אתה רואה 5 גופות בבית אחד, אתה יוצא, אתה נכנס לבית הבא, אתה נתקל בעוד גופות, נכנס לבית אחר, אתה רואה סבתא ונכדה שנראו למוות בתוך המקלט, ואז אתה יוצא ואתה מגלה עוד זוועה. ואז אתה מתקרב לגופה של אזרח. מגיעים להפוך את הבן אדם לגב כדי שנוכל לאסוף אותו. קולט איזשהו בליטה מתחת לחולצה. אני מסתכל, זה רימון יד שפשוט הוציאו את הנצרה והניחו אותו על המנוף. איך שאני הופך את הבן אדם, המנוף יעוף ואנחנו בעצם לא שם. תוך כדי העבודה אתה מקבל מטח של נונטטים וטילים ויריות, ואתה צריך לשכב, לפעמים לשכב ליד הגופה שאתה מטפל בה, אז לקום אחרי זה, להמשיך לטפל עוד פעם, כאילו כרגע היה הכל בסדר. מנסה לכבד מה שנשאר, לאסוף את הממצאים הראשונים מבחינה אחת ומבחינה שנייה, לנקות את הזירות, לנסות להחזיר את החיים, את השגרה לשם. כשאתה נכנס הביתה ואתה רואה אדם של אנשים שאתה אוהב זרוק על כל מקום בבית, זה לא נראה לי שזה נורמלי, אז אנחנו עושים את העבודה הזאת, אנחנו מנקים. באיזשהו שלב אתה גם מאבד אנושיות, אתה ממשיך, אתה חייב לאבד את האנושיות כדי להמשיך לעבוד. אתה קורס, אתה בוכה, אתה אומר אוקיי, אני חייב לקום, להמשיך הלאה, אין פה בית. אני לא יכול להרשות לעצמי לקרוס וזהו. אני חייב לדפוק לעצמי 2 סטירות וממשיכים. אתה מסיים את אותו יום, אתה חוזר הביתה, נסיעה של 45 דקות, 50 דקות. האמבולנס דממה עם כל האנשים שבפנים, אף אחד לא משתף אף אחד בשום דבר. כל המתנדבים יושבים בשקט, לא מדברים. הסתכלתי על החבר שלי בעיניים, הבנתי מה הוא עובר והוא הבין מה אני עובר. אחרי זה לחזור, לראות את החיים הרגילים. אתה אומר, אני כרגע נמצא בגן עדן, גיהנום זה 40 דקות מפה. נתתי חלקי במדינה הזאת, ואני יודע מה זה להיות ישראלי. אין איזשהו הצדקה לזה בשום פנים ואופן. זה הדבר החשוב שאני אמסור לכל העולם. אנחנו ננצח. אנחנו נשאר יחד, נמשיך להיות יחד, עם ישראל חזק, מוסלמים, דרוזים, יהודים, נוצרים, אנחנו עם אחד, אנחנו לא נתפצל לעולם. בעזרת השם אנחנו מקווה מאוד שנראה ימים יותר טובים מאלה. Bebaskan Sandra sekarang. Nah, itu tadi saudaraku, bagaimana tanggapan kita semua setelah menyaksikan cuplikan videonya, setelah menyaksikan kesaksian daripada tim relawan Muslim, dan saudara bandingkan dengan tim relawan yang sering kita nonton di media sosial hari-hari ini. Sangat bertolak belakang Bapak Ibu. Saudaraku, saya selalu mengajak kita semuanya untuk berdoa sungguh-sungguh terhadap kedua belah pihak, baik dari Israel maupun dari Palestina. Kiranya peperangan ini segera berakhir dan kedua belah pihak boleh merasakan kedamaian, sukacita, dan kesejahteraan. Saudaraku, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video lagi, dan tentunya ini juga sangat memberikan informasi yang penting bagi kita semuanya. Bagaimana kesaksiannya? Mari kita lihat sama-sama. Kawan, kita melihat kesaksian atau bisa cerita warga negara Thailand yang pada saat itu bekerja di Israel ya, dan mereka mengalami peristiwa keji pembantaian yang dilakukan oleh Hamas di tanggal 7 Oktober itu ya. Ini diantaranya ada warga negara Thailand yang menjadi korban. Karena di saat itu Hamas menyerang itu sangat membabi buta dan tujuannya bukan untuk menyerang pemerintahan
Israel, yaitu TNI atau Angkatan Bersenjata Israel. Tetapi mereka Hamas ini lakukan mereka menyerang ke Israel itu. Mereka menyerang itu sembarangan. Mereka membunuh warga-warga sipil yang berada di kebun-kebun, berada di tempat-tempat hiburan dan sebagainya ya. Karena saat itu memang hari Sabatnya Israel dan mereka tidak bekerja apa-apa. Tentu yang saat itu yang bekerja dan mungkin berada di luar area itu hanyalah orang-orang di luar Israel ya. Jadi inilah kekejian Hamas membunuh manusia-manusia yang tidak berdosa ini ya. Lagian ini bukan manusia-manusia yang dibunuh oleh Hamas, ini bukan warga Israel ya, tetapi warga pendatang dari negara-negara lain yang menjadi korbannya. Jadi kesaksiannya seperti ini. Saya bacakan dulu aja ya. Kesaksian warga Thailand yang terperangkap perang Israel Hamas. Kami melompat tembok dan ditembaki dari belakang. Ini Hamas yang nembak ya, masyarakat sipil loh yang sudah lari masih ditembak dari belakang kawan. Anda bayangkan. Kita lihat berita selanjutnya. Jadi waktu mereka melompat pagar dan tetap ditembaki ya. Saya bacakan lagi kawan. Pada sore harinya tutur golf ini ya warga Thailand ya. Milisi Hamas kembali dengan melempar granat dan menyorot ruang tempat mereka bersembunyi dengan senter. Dia dan 11 pekerja Thailand lainnya melarikan diri. Kami melompati tembok dan mereka menembaki kami dari belakang. Dor. Itulah kebejatan Hamas ya. Apakah orang kadrun yang Indonesia masih tetap membela teroris ini, Hamas ini? Selanjutnya saya baca lagi ya. Di sebuah desa yang berlokasi di dekat sungai Mekong, Murafol, Laphan duduk di tengah-tengah sejumlah sesepuh perempuan di desanya. Mereka mengikat tali warna putih di pergelangan tangannya sambil merapal mantra. Artinya merapal mantra itu membaca seperti doa-doa menurut keyakinan dari warga Thailand ya, sesuai agama yang dianutnya. Mereka memanggil Puan atau ruh pria yang akrab disapa Golf kembali ke tubuhnya setelah Golf berhasil menyelamatkan diri dari serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober silam. Pria berusia 34 tahun ini adalah salah satu dari 24.000 warga Thailand yang bekerja di peternakan dan kebun-kebun buah-buahan di Israel ketika milisi Hamas menyerbu dari Gaza. Setidaknya 30 warga Thailand termasuk dalam sekitar 200 warga negara asing yang tewas dalam serangan tersebut. Ini loh kawan, masyarakat Indonesia yang mendukung Hamas ini, mereka menutup mata peristiwa awal mula kejadian seperti apa itu mereka tidak mengerti. Hamas ini memang benar-benar teroris, membunuh warga negara asing ya, bukan warga negara Israel saat itu 7 Oktober itu. Anda bayangkan, dia menyerang bukan membunuh TNI atau angkatan bersenjata Israel. Itu tidak dilakukan kawan. Dia membunuh warga-warga yang tidak berdosa. Karena apa? Di saat itu hari Sabatnya Israel. Jadi memang warga negara Israel atau Yahudi itu mereka ada di rumah semua, diam, tidak melakukan kegiatan apapun karena hari Sabat. Jadi yang ada di luar saat itu orang-orang pendatang, masyarakat bukan masyarakat Israel ya, itu yang dibunuh oleh Hamas kawan. Betapa jahatnya Hamas ini. Jadi orang-orang Indonesia yang mendukung Hamas adalah mereka adalah sesama teroris, sama pembunuh ya.
Kalau bagi saya itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Jalha Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan videonya? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Di akhir video, saya tidak bosan-bosan mengajak kita semua untuk mengambil waktu sejenak, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya peperangan ini segera berakhir. Shalom Tuhan menyertai bangsa Israel, Shalom Elohim menyertai Yerusalem, dan kedamaian daripada kedua belah pihak segera terjadi. Dan kita juga mengucap syukur di mana Gaza sudah dikuasai oleh tentara Israel, Bapak Ibu. Artinya sudah tidak ada lagi Hamas di situ ya. Hamas sudah tidak ada lagi di situ, dan ketika Hamas tidak ada, sudah tentu keadaan Gaza dalam kondisi aman. Begitu nanti masyarakat sudah beraktivitas kembali, bangunan-bangunan yang hancur dibangun kembali, tahun kemudian atau 2 tahun kemudian Hamas datang lagi, buat lagi kerusuhan. Akhirnya dia dapat cuan banyak, saudara ya, dia dapat cuan banyak. Dan tentunya masyarakat yang sangat kita sayangkan, karena masyarakat yang menjadi korban. Kenapa masyarakat jadi korban? Karena Hamas berlindung di balik masyarakat. Masyarakat dijadikan tameng oleh Hamas. Bangunan-bangunan yang ada di Gaza dijadikan tameng oleh Hamas. Rumah sakit dijadikan tameng oleh Hamas. Rumah sekolah dijadikan tameng oleh Hamas. Bahkan tempat main anak-anak dijadikan tameng oleh Hamas. Maka kita bersyukur Shalom Elohim menyertai tentara Israel dan kemenangan ada di pihak tentara Israel. Kita terus berdoa supaya benar-benar peperangan ini segera berakhir. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Meruah aku des memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.